Okay. Ano? Ano? Opo. Opo. Oo. Yes po. Ano gusto sabihin? Oh, good morning. Good morning. Oh, ano? Opo. Good morning. Talaga naman titingin sa camera. Oh, ayaw kay mami tumingin. Ano? Oh, ano? Anong gustong sabihin? Nak. Ano? Ano? Opo. Ni. Opo. Asi. Oh, antok man, oy. Ano ba yun, oy? Tiki-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Tiki-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Exercise. Exercise. Opo. Oh, stretch. Stretch kami. Okay. Stretch kami. Ay, sus. Oh, mukha. Oh, ay, si. Oh, sige na. Okay.